Baldimoro, Baldimoro, Baldimoro. Naging maray na lider kan barangay, ngunyan bilog na nagaantig si Serbihan. Programa niya para sa kaakian, asin pati naman sa may kakundian. Sa tuntabangan, Elmer Baldimoro. Para sa konseho, Elmer Baldimoro. Hindi sa naga, Elmer Baldimoro. Sa tungkadawat, Baldimoro na lista. Kagawad na, Elmer Baldimoro. Tultul magtrabaho, kita sigurado. Numero 5, Elmer Baldimoro. Probado na ang sa iyang serbisyo. Kagawad na, Elmer Baldimoro. Ang tagenyo na kasi siguro. Kagawad na, Elmer Baldimoro na. Hindi sa to sa naga. Baldimoro kita